أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I'm going to render my tars in local dialect. Ito soon. We call it sinong. Muna din nakatan mabago magsarang sukul iban itong bagong sasangitan padarat silang Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ingkaunan niya ingkitan niyo habihaon andin lang tasin ECQ ito na masing-masing naman i-observe niyo yung paradaakan silang Allah subhanahu wa ta'ala kanto mamuha sa bulan Ramadan ini. Adapun darsin ako bakas na lang ta kaya lecture partly kaagi si missionary in charge kita ganakan mauna ng tanaani sa insya ito lang ta moon hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na balikan ko di aming ayat aming biasa ni aking kahapon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. In pardakan sinallah subhanahu wa ta'ala parihalan puasa inibo ko nini bago in tandaan niya in mga kalabinabihan na kauna at ini nag-observe dahil sila simpag puasa biya kanamin Nabi Musa alayhi salatu wasalam. Kaya sulat din doon lang sa Bible Deuteronomy 9:9 at inin siya na muasa siya alam siyang kapatan adlaw. Demikian ni Nabi Isa alayhi salatu wasalam bang kadungdungan in Matthew verse 2. Demikian in siya na muasa risab. Alhasil in pagpuasa ini baita bundan halam sa Quran. Bukun had siya din na lang kami mga bangsa muslimin. Paraman sinallah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. O kamu min sa suko na amalat siya kutiba alaikumusiyam. At niya prescribe sinallah subhanahu wa ta'ala matungkan niyo yung pagpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diya sing ka-prescribe sinallah subhanahu wa ta'ala mga umat na kaunaling kanyo. La'allakum tattaqun. At niya in kamaksulan sing puasa ini bang may kita nunaraak sinallah subhanahu wa ta'ala. Actually din dun ayat ini bukong palaw tamin direct inallah subhanahu wa ta'ala amin nang daakato parihalan sing puasa. At ini asal niya prescribe sinallah subhanahu wa ta'ala mga sinamin sa suko na maratya. So in kamaksudan sinallah subhanahu wa ta'ala ang bang may takitan nyo hati niya pihapahatihan sin parihalang puasa la'allakum tattaqun. But supaya in kamamahinang hati niya ang pagmabuga matungkan niya. Sabab in manusia aun lang ta isbat niya sara sinallah subhanahu wa ta'ala atau kan sin Tuhan di yan magsibu iban sin manusia amin mayroon hali ani asara. So dun ini hambog din ang mga sara lang ta sinallah subhanahu wa ta'ala sa lingkat na amunain mamuasa kita. Sababin ini hambog lang tadaan mahinang sabab in kita manusia mahinang lang ta mutakun. Labi na sin adi in parihalan sin puasa ay doon nakalong taing kay banan aga maluga in form sin pagpuasa nila
sa ingkaupuan niya in puasa present hakatan long ta agamahan niya ini. Ayon sa dalawang tanin pagsilangan niya. Sabab doon na ini umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon daw taing kasampurnaan in lingkad sin pagpuasa. Biadiin in Allah subhanahu wa ta'ala continue niya in ayat ayyaman ma'dudat. Hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala dinihil katulang ta kasanangan in sa kaula-ula in pagpuasa yan ay kamo lang niya mabuga aw lalatan ko lang kami adlaw niya bihan ayyaman ma'dudat. Dalam lihat tu minsan awn tertentu adlaw niya min fix sa in Allah subhanahu wa ta'ala masih awn din ang mga beriman amin consider niya hindi makadari mamuasa waktu yan bang dia ini inhantang niya atau kaning parihanan sin ipon niya. Pamangkana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bihan in kahanunod sin Allah subhanahu wa ta'ala dimhin lang da pardaakan haipon niya. Hati na isu-isu inday kanyo hati niya nasasakit atau kan hatulakan faidatun min ayyamin ukhra. Makadari niya hati niya gantian in absences niya hadugang adlaw. Bangso pamalang ta nasasakit siya. Halam sinlang taming sakit niya yaon hati niya wala siya nakapuasa hangpo adlaw. Hati niya bang siya kyaulian na bihan marayaw na siya nagantian niya yang po adlaw ito hadugang adlaw. Yato in kahanan. Demikian yung sila nagtutulak-tulak na biyato na sabing kahalan nila wala sila kasigpitan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in agama sila Allah subhanahu wa ta'ala hindi diningin kasigpitan. Pag sa upama in kita naraak sila Allah subhanahu wa ta'ala magpuasa in yan kiingatan sila Allah subhanahu wa ta'ala kaya hatihan sila Allah subhanahu wa ta'ala asipat niya yung siya lang ta'alim makahati at niya in kita niyo naraak kita ng sintuhan sabab karna kaya ingatan niya in limitation sin kita niyo bang uno inhikarayo kato. So in pagpuasa ha Islam pinin hantang niya pag abot man lang dasin Fajar Sadiq aming Fajar sambil lang ta semanlot in matasuga in basic niya rin doon in mga bangsa muslimin naraak sila mamuasa in hantang simpuasa yan doon hati niya di kita niyo kumaon di kita niyo minum sehingga dan hanggang sin Fajar sehingga sumalog in matasuga amuyaw yung basic niya sa awang padugaing maksud din doon sila Allah subhanahu wa ta'ala bang may bang unim makawasin kita ng benefits din doon iban sarta bukun day sablang ta hat sadya amin tumangka kita atau kan umiwas kita din nakakaon atau kan din inom sambil lang tain pagbisara amin tuba sa sab atau kan wayroon guna niya di da makadari hinangon sin kita mag-refrain kita nyo ha mga parihalan amin wayroon lagi niya sabab in puasa ini hambuk ni form sin ibadat hati niya bukun hatsa doon ha umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabakan ba't malingkan ha umat na kauna intanda niya dimihim na lang ta dyan ang mga dalil di akan Nabi Musa alaihi salatu wasalam kan Nabi Isa alaihi salatu wasalam in sila ito iban sin mga umat nila biyak sa dasab sila magpuasa sa bukun biyak sin kahantang sin puasa sin kita nyo amin perfect in the bus niya ang kan perfect sabab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuok siya din ang mga langta kan nabihan amin perfect in sara piratong maun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala then sabab yan inform sin fasting lang ta ha Islam perfect in the bus niya bukun sa jaha kakaon sambilin padangay hati niya puasahan sin kita niyo na doon na ini
Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala may continuation niya, faman tatawwa no wala alladhina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Pamanga sila'y sab hati niya makapuasa sila sa kaunitan sila. Makapuasa sa kaunitan sila. Amuyan in pagyanon yutikunahu. Na pamanga sila yaon unin hinangon nila. Fidyatun ta'amu miskin. Amin magpidya, unin hati simpidya, ta'amu miskin. Hati na magpakaon kita, hatao amin miskin. Dang tamin kulang kabusbihan, barhajat. Bedi nagbus niya, depende ay standard sin kakaunsin kita niya. Bangsa pamalawang ta in pagkaunsin kita, hambuk lang ta manusia, halam sina hangkadlaw hanggatos, na bihatuin kaagitan nyo magpidya hati niya hakagausan na tawa ang standard sin pagkaunsin kita nyo na multiply yun nato na sadya tulang ta pa katluan may nang lang ta 2 nga ibo in kaagita magpidya sabab amya to in standard sin pagkaon depende na lang ta bang diin in condition sin pagkaon lang ta sin tiap-tiap muslimin dalam biyato in yuti ko na ho makadadasab lang tayo nun yutayo ko na ho at inabang mo kagausan minang ka lang tapwasa duway din dito at inya magpidya pa ka labi marayo niya to sa isyu lang tayo nakasuod doon ha ini pagnanan wala lagi na yuti ko na ho in mga lang ta maas na diyan at lang tamin mga senior citizen mga old huon atin niya kagausan nila imamuasa ba't malengkan kasigpitan sila diyan namikyan lang tain mga kababaihan burus pregnant diyan bang kagausan sadya sa kaunitan sila damikyan lang tain mga bata bago atin na ampa sila lang ta sumul lang ta pa lang ta youth diyan bukong patuod madasag India mga pamaranan nila huon kagausan nila sa kaunitan sila din Allah subhanahu wa ta'ala din nasabab yan in takay ni wala niya piyakay sabab ang limitation sin gaos pag yan sin yuti ko na ho din nasabab yan in Allah subhanahu wa ta'ala wala niya piyakay in sipat lang tamin yuti ko na ataw kan taka dihan ang limitation niya makagaos sa tubtub yaon sadya paman tatawa khairam pahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ada po ni sabiin mga sila mabaya himinang sin karayawan ihlas hapangatan nila mabaya sila lang tamin extra karayawan atau extra ibada inyan lang niya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala labi tuon marayaw lalo na ini habulan puasa atau kan bulan Ramadan dia ini bang kita makagaos pamumuasa na himinang pakita bang uno extra din doon hikadingkat sin ibadat sin kita hikadingkat sin ibadat sin kita ini bukun hatsa damin mamuasa ketabihan awon lang ta den ha mga supi atau kan mistik in sikreto lang na sin kasanlangan sin manusia hipagbak niya diha dunya sarta intumbas niya law niya hiduhar sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli subay law niya kulangan in kaagi ta magkaon ibang minum kulang-kulangan tanyo tiyo in kaagi tanyo mamisara kulang-kulangan law nila in kaagi tanyo magtu ubus doon ha ini impuasa sin kita bukun ini namin lang ta magcontest magpatauran tu subay kulangan doon ha ini into bang nakaunad tubo kung kita magbasa sin Quran na doon ha ini pabasagun ta at inasubay kita madaran magbasa Quran bangaw dapat minsan na lang tadi makarwa tak matun sin kita in Quran halom sin hangkabulan subay na to basahon in Quran sabab sa lagu-lagu na ibadat habulan ini amun mamasa kita Quran sabab lang ta susungon ayat sungko sa buton sa kalu-kalu lang ta in mga ini sa buton da sin mga lecturers sin kita in Quran ini kaya panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan
Den nasabab yan, in sa lingkat-lingkat ibadat, doon na ini, amin kulangan in kaagitan ni Mamisara, magitan ni Mamisara, malingkat in mamasasin Quran, sabab mahinang siya ibadat. At ina, basta unta in Quran, halawm sinhang kambulan ini, sa lingkat-lingkat na ini, ibadat, amin, mahinang tanin. Dugain din hapag zikir, dugain din hapag sambahayang, atau kan hapag tarawih. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Adapun in pagpuasa ni daw sinanda subhanahu wa ta'ala, labi to dinihi karayaw kanyo bang niyo sadya kihatihan. Murah-murahan mga pananguan ko agama Islam, hatihuntan niyo step by step in benefits at kan uno-uno na lang kaming blessing diarasin Ramadan daw ta habulan ini bang uning blessing sin puasa habulan ini. Mauli din doon mamaid na ko kanyo sin dapat ang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.